ରାତିରେ ଅଜଣା ଗାଡି ଧକ୍କାରେ ଗଧିଆ ବାଘ ଗୁରୁତର। ରାତିରେ ଅଜଣା ଗାଡି ଧକ୍କାରେ ଗଧିଆ ବାଘ ଗୁରୁତର। ଗୁରୁତର ଗଧିଆ ବାଘକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲା ବନ ବିଭାଗ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅମରପୁର ବ୍ଲକ ମୁର୍ତୁମା ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଭାରତମାଳା ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଜି ଭୋର ସକାଳେ ଏକ ଗଧିଆ ବାଘ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଗଧିଆକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଅମରଗଡ଼ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। उक्त खबर पाई अमरकोट वन विभाग वनरक्षी सुधीर कुमार पट्टनायक निज टीम तथा बबीता नायक एमडी अब्दुल समद एवं अमरकोट पारास्क्वाड सह घटनास्थल में पहुंची गधिया बाघर स्थिति परखिले। दुर्घटना गधिया बाघटीर अंटा भांगी जाइथिबा हेतु गधिया बाघ घसरी होउथिबा देखिबा पाइथिले। तुरंत नवरंगपुर आरआरटी टीम को खबर देथिले। आरआरटी टीम घटनास्थल में पहुंची दुर्घटनाग्रस्त गधिया बाघ को जाल साहाय्य धरी पिकअप भ्यान रे थिबा पंजरी भितर रखिଥିଲେ ଏବଂ ଉକ୍ତ ଗଧିଆକୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଅମରକୋଟ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅମରକୋଟ ବନସିଂ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବିକି ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା।